Naimbag na sa Pilipinas at tuyang dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Temporaryo as sinuspender ti lokal a gobyerno ti Baguio City ti number coding scheme tapno maalukoy dagiti turista ngagpasyar iti na duma-duma at tourist destination iti syudad. Makatulong dahi ti kadagiti negosyante tapno maadda-anda iti pamasterkan. Kanayunan a detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizan. Mariknan iti syudad ti Baguio iti epekto ti krisis iti lana. Makita daytoy iti panagbabati bilang dagiti turista a bumisbisita iti syudad ken ti panagbasit dagiti para publiko ken pribado a lugan ang makaapektar met ti ekonomiya ti syudad. Kas addang tapno makatulong iti panangpapigsa ti lokal nga ekonomiya iti baet ti parikot nga ituntunda iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti produkto ti lana, temporaryo a sinuspende ti number coding scheme kadagiti private vehicles iti syudad manipod iti April 8 agingga April 24. Para kadagiti turista akas ka ni Manong Jeff, dakkel atulong daytoy kadakwada tapno nalaklaka ang makapasyarda iti syudad. Talaga mataas yung mga crowd to, pero may mga naka-schedule na rin kasi na mga lakad na importante. Kahapon nga number coding nung sasakyan namin, nabutan kami dito. So nag-alala ako pero yung nga suspended. So pwede kami mag-travel kahit saan dito sa place. Sigun iti lokal a gobyerno, panggap ti number coding suspension ang maalukoy ti ad-ado a bisita ang makatulong kadagiti negosyo iti syudad. Namnamaan dapay ang mapapigsa dagiti aktibidad ti turismo ken merkado iti syudad iti pananglokay da ti regulasyon iti trapiko. Itong crisis kasi it's really different nung time ng COVID. Nung COVID ayaw mong lumabas ang tao eh. You're preventing the spread of the virus. But this time, as much as possible, you want people to move, to spend para may economic activity. Iti baet daytoy ipalpalagip da iti publiko ti panang maximize kadagiti panagruar ken panagbiyahe da ken ikonsidera ti carpooling tapno makatipid iti enerhiya. Kiddaw da kadagiti motorista nga agtalinaed a disiplinado ken sumurot kadagiti dadduma alintag trapiko tapno malapdan dagiti insidente ken anyaman a violation. Imon monitor iti LGU ti agbaling nga epekto ti number coding suspension tapno maamuan no masapul daytoy a mailaylayon wenno sublit implementasyon ti number coding kadagiti sumarsaruno a bulan. Free po kayong pumasok ng Baguio, pwede kayong pumasok ng CBD, passing through CBD hanggang sa point of destination nyo. Pero bawal pa rin po yung obstruction at illegal parking. Reminder po natin sa kanila na kahit pinapasok kayo sa Baguio, please abide by the rules natin kung saan yung parking areas natin, kung saan yung loading and unloading natin, at ano yung mga lugar na hindi natin pwedeng i-obstruct. Para kadagiti turista nasaya at ti number coding suspension tapno nalaklaka ti panagpasyar iti syudad. Ngem para met iti dadduma anya ti serbi ti number coding suspension no nangato metlata ti presyo ti lana. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kabayatan na nakaawatan iti fuel subsidy ti sumagmaman a jeepney drivers iti Baguio City. Sigun kini Patricio Evangelista, presidente ti Liga ng mga Transportasyon at Operator sa Pilipinas iti Region 1 ken Cordillera, napartak ti DSWD ken ti lokal a gobyerno anang ipaay iti fuel subsidy. Ti subsidiya ket baban iti assistance to individuals in crisis situation wenno AICS. Sumaruno a fuel subsidy ang maipay kadagiti jeepney drivers ken operators ti ayuda manipud iti LTFRB. 1,500 para kadagiti jeepney drivers ken 5,000 a pesos para kadagiti operators. Maliksid pa iti dayta uray pa iti subsidiya para iti transport sector iti sidong matitupad program. Nagyaman ti transport sector iti lokal a gobyerno iti addangar aramidanda ang makatulong kadakwada. Bueno po, actually Abdan, nakaalam dagiti nakabsat yung drivers iti 5,000 ijay kung kunada nga AX ijay Convention Center din Baguio ti nagiwarasan da. Pasalamat kami at least adat na maawatan da iti sitwasyon tayo po. Dagiti kang runaan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balitangan sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngalda.